नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग भी प्यार मोहब्बत से अकीदत के साथ एक बार दुरूद पाक, कोई सा भी दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करिए। और इस दुरूद पाक के साथ हम अल्लाह का नाम शुरू करने के साथ, दुआओं के साथ, दुरूद पाक के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो है बेरी के दरख्त के ऊपर। बेरी का दरख्त ये क्या है? हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माएँ बेरी के दरख्त के नीचे बैठने से क्यों मना करती थी? ऐसा क्या होता है बेरी के दरख्त में? और बेरी के दरख्त की अगर खिदमत की जाए तो क्या होता है? एक ऐसी गलती जो आप कभी नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं और वीडियो में अपना नॉलेज आपके साथ, थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बेरी का दरख्त जो है, इस्लाम में इस दरख्त को बड़ा ही मकाम हासिल है। 4 ऐसे दरख्त हैं जो कि जन्नती दरख्त कहलाते हैं: अंगूर, ओद, खजूर और बेरी का दरख्त। ये 4 दरख्त ऐसे हैं जो कि जन्नत के दरख्त कहलाते हैं और इन दरख्तों के ऊपर फरिश्ते और नेक जन्नात की हाज़िरियाँ होती हैं, महफ़िलें सजाई जाती हैं। बेरी का दरख्त, ऊद का दरख्त भी बड़ा ही खुशबूदार दरख्त होता है। बड़े महंगे महंगे परफ्यूम्स वगैरह में ऊद की खुशबू डाली जाती है। जो ऊद की खुशबू लगा रहा होता है उस शख्स पर भी जिन्नात आते हैं और नेक जिन्नात उसके साथ रहते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसके बिगड़े कामों को संवार रहे होते हैं। बहरहाल जी, एक अलग टॉपिक होने जा रहा है। ऊद के दरख्त के ऊपर भी कभी हम वीडियो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनाएंगे। फ़िलहाल आज जो है बेरी के दरख्त के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। बेरी का दरख्त क्या होता है? बेरी के दरख्त के ऊपर नेक जिन्नात हाज़िरियाँ देते हैं, फरिश्ते हाज़िरी देते हैं, इबादत करते हैं और जहाँ पे नेक जन्नात जब इबादत कर रहे होते हैं तो जहाँ इबादत होती है, जहाँ ज़िक्र होता है, वहाँ पे फरिश्ते खुद ब खुद आ जाते हैं। तो इस इस हिसाब से फरिश्तों का भी इस बेरी के दरख्त के साथ बहुत उनसियत है। नेक जिन्नात की भी बेरी के दरख्त से उनसियत होती है। एक बात नोट करें, देखें, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, चलें फ़र्ज़ करें अगर आप नमाज जब पढ़ रहे हैं, अब आप जब नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत के दौरान कोई शख्स आए, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई शख्स आए और आकर आपको मुदाखलत करे, नमाज में आपको छेड़े, नमाज में मुदाखलत की है, तो आपको तो वो शख्स बुरा लगेगा ना, गुस्सा भी आएगा आपको। यही हाल है। छोटी सी मिसाल मैंने आपको समझाई है। बेरी का दरख्त जो है, इस पे जो नेक जिन्नात होते हैं, जो फरिश्ते होते हैं, जो हर वक्त ज़िक्र कर रहे होते हैं, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ होते हैं, वो जब आप बेरी का दरख्त बाहर किसी वजह के काट देंगे तो वो फिर वो तबाही लेके आते हैं जिसको कोई नहीं रोक सकता। इसका कोई वजीफ़ा नहीं है, इस तबाही को रोकने का कोई वजीफ़ा नहीं है। इस तबाही को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही रोक सकती है। फिर आखिर में हमने अल्लाह के पास तंग आकर, मुसीबतों से का शिकार होकर, परेशानियों में मुब्तला होकर बिल आखिर अल्लाह के पास हाज़िरी दे देते हैं कि या अल्लाह पाक, हमें समझ आ जाती है, वो हमारे सेंस में ये बात डाल देते हैं कि बेरी का दरख्त जब से कटा है तब से मेरे घर में मुसीबतें आ गई हैं। फिर हम अल्लाह के पास हाज़िर होते हैं और अल्लाह ही है जो तमाम मुसीबतों को टालने वाला है। अल्लाह के सिवा इस कुछ मखसूस मुसीबतों के साथ साथ इस मुसीबतों, क्योंकि कुछ मखसूस मुसीबतें मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत सी हमारी मुसीबतें और परेशानियाँ ऐसी हैं जिसमें हम अल्लाह पाक से वजीफ़ों के ज़रिए और दुआओं के ज़रिए मदद ले लेते हैं।
یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس میں کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا. اس میں صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس آپ حاضری کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ سے اپنے جو آپ نے کیا ہے اس کا کے بارے میں آپ بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے اب جان چھڑا دے میری، میں تھک گیا ہوں. جو لوگ بیری کا درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ تمام زندگی، اگر تو اس شخص کی شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہو سکتی. جو لوگ بیری کا درخت کاٹتے ہیں وہ ہمیشہ رزق کی مار کھائے گا. جو لوگ بیری کا درخت کاٹتے ہیں اس کی اولادیں مرتی ہیں. بیری کا درخت کاٹنے والا کبھی شاد باد آباد نہیں رہ سکتا، بھوکا پیاسا مرتا ہے. بیری کا درخت کاٹنے والے کو زندگی اپنی اذیت ناک لگنے لگتی ہے. ہاں اگر ہم اس کے الٹ چلے جائیں، الٹ دیکھ لیں، تو بیری کا درخت کی اگر آپ خدمت کرو گے، اسے پانی دے رہے ہیں وقت پر، اس کی چھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، بیری کے درخت کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے پرانے پتوں کو کاٹ رہے ہیں، اس کے نئے پتوں کو اگنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں، اور بیری کے درخت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بیری کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا موقع دے رہے ہیں، تو اس سے بیری کے درخت کے جو نیک فرشتے ہیں، فرشتے تو ہوتے ہی نہیں کہ نیک جنات کہنا چاہیے، نیک جنات جو ہے وہ بھی اور فرشتے بھی جو بیری کے درخت پہ بیٹھ کے ہر وقت ذکر الہی میں مصروف ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں. انہیں مزید خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے اب فائدہ ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، جانور کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو فائدہ ہو رہا ہے کہ بیری کا درخت کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو نیک فرشتے اور نیک جنات جو ہے اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیری کے درخت کو جتنا ہو سکے اس کو اپنے گھروں میں لگائیں. یہ بند کرو. اپنے گھروں میں لگائیں بیری کے درخت کو، اور بیری کے درخت کی خدمت کریں. اگر آپ کسی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ کرائے کا ہے، چاہے وہ ذاتی گھر ہے، اور وہاں بیری کا درخت ہے، تو اس درخت کو کبھی بھی مت کٹوائیں، اس درخت کو نہ کٹوائیں. ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ بیری کے درخت کی جس شخص نے خدمت کر لی اس شخص کی دنیا سنور جاتی ہے، اسے وہاں سے رزق ملتا ہے، اس کی اولاد کو وہاں سے کامیابیاں ملتی ہیں جہاں سے گمان ہی نہیں ہوا، اس کے رشتے وہاں سے آتے ہیں جہاں سے گمان ہی نہیں تھا ہمارا. ایسی جگہ سے رشتے آتے ہیں، تمام بگڑے ہوئے کام ہمارے سنور رہے ہوتے ہیں. بیری کے درخت کی جتنی ہو سکے خدمت کریں، اور بیری کے درخت کا روحانیت میں اور اسلام میں، مذہب میں بڑا اہم مقام حاصل ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.